Oh. If ever ang Valladolid. Okay, decision na game 3. Decision game 3 na ta sa atong championship match. May daog sa game 2 ang team Bulinawan giagon sa Valladolid ang game 1. Kini decision game 3 na. Pero twice to beat ang Valladolid ani. Kung mudaog ang Bulinawan ani sa first set sa atong best of 3, adun na pa second set sa best of 3 para pilihon ang Valladolid. Bang Steven. Bola sa team Valladolid. Servisyo Jeffrey. Wait. 1-2 na, 1-2 sa atong decision. Servisyo Jeffrey. Jeffrey again. Wait, igualis dos na, igualis dos. Servisyo Jeffrey. John Paul. Oh, shot combination. John Paul. Back set. Ngiga. John Paul. On the attack. Servisyo Jeffrey. Point. 4-2 na. Servisyo Jeffrey. Rigi. Tok mo ni Jeffrey. Sagdang Nilail. Gipunan. Wah. Saod ng gyapon. Out ball. Si Totong. 5-2 na. 5-2. 3-point lead in favor of Valladolid. Game 3 decision sa ato ang championship match. Enter Barangay 1D League. Karkar City. Size 2. Ang lamian nga chicharon ang Maricel Anthony Chicharon o mga pasalubong mapalitan ninyo sa Maricel Anthony Store, Rias Poblacion, Karkar. Lyle. Inside. 7-2 in favor of Valladolid. City 2 na, City 2 in favor of Valladolid. Servisyo. Win. 8-2. 8-2. Last 4 na ang team Valladolid. Servisyo Jeffrey of team Valladolid. Steven. Answer by Lyle. Out ball. Too strong for Lyle pa din. 150 rin mo 9-3 na mga Bobbirds. 9-3. Servisyo. Side out. Let's score. Servisyo Totong. Ayay. Side out. 9-2 in favor of Valladolid. 9-2 na mga Birds. 9-2. Servisyo John Paul. Totong. To Jeffrey. Totong. Firing. Lumlasak Totong. Puslan man. Inside. Side out. Malayo pa terminal. 2-9. Servisyo Lyle pa din. Totong. To Jeffrey. Lyle. John Paul. Linarasay na sakto. Side out. 9-2. 9-2 sa last 3 na ang team Valladolid.
Servisyo, Steven. Talk mo ni Steven. Ansel Belail. Reggie. Lah, kadiha. Grabe mga bulay. Warning. Pinaglusay na ito sakto. G's na, last two na. Servisyo, Steven. Out ball, 11 for the win para champion na. Panay. Para champion ang team Valladolid. Sa atong Inter Barangay dire. Volleyball dayon dire sa City of Karkar. Point. Lyle. Nako, short si Jeffrey. Servisyo Reggie. Totong. Steven. Haplas. Oy. Kautot man. Buwan makuha panuhot. For championship point. Servisyo. Ay, Jeffrey. Firing. Gitagod-tagod gud eh. Champion na ang Valladolid. Congrats. Valladolid will receive 5K. They are the champion of the Inter Barangay volleyball dayon here in Karkar City. Congrats Steven, Jeffrey, and John Paul. Second place.